معاشرے میں نا एक अजीब सा वहम बहुत गहराई तक फैला हुआ है कि कामयाबी असल में किसी लॉटरी के निकलने का नाम है। यानी लोग अक्सर ये तसव्वुर कर लेते हैं कि बस एक दिन अचानक कोई धमाका खेज वाकया होगा, कोई जादुई शॉर्टकट मिलेगा और जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वो कमजोरी है ना जिसका फायदा ये रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमें और एक हफ्ते में वजन कम करने वाली अद्वियात उठाती हैं। मतलब अगर हम हकीकत की ऐनक से देखें तो असल कामयाबी हैरान कुन हद तक बोरिंग और इंतहाई सुस्त होती है। इसमें कोई खास चमक दमक नहीं होती। सही कहा। वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। अगर इंसान इस तरह की गहरी और दिलचस्प बातों से सीखना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और हाँ, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के इस तफसीली जायजे यानी डीप डाइव का मकसद इसी लॉटरी ज़हनियत को जड़ से उखाड़ना है। हम जेफ ऑल्सन की मशहूर किताब द स्लाइट एज के हवाले से बात कर रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें दहाइयों में हैरत अंगेज कामयाबी लाती हैं। हाँ, और इस पूरे तस्वुर में जो सबसे दिलचस्प और बुनियादी चीज है ना, वो वक्त की नोयत है। जेफ ओल्सन का फलसफा इस बात पर खड़ा है कि वक्त बजाते खुद एक मैग्नीफायर यानी एक ताकतवर अद्दे की तरह काम करता है। वक्त को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इंसान क्या कर रहा है। यानी वक्त बिल्कुल गैर जानिबदार है। बिल्कुल गैर जानिबदार। इंसान जो भी छोटी छोटी आदत रोजाना अपनाता है, वक्त सिर्फ उन्हें कई गुना बड़ा कर देता है। उन आदत की बुनियाद पर वक्त या तो इंसान को बुलंदी पर ले जाता है या फिर उसकी खामियों को बेनकाब करके मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल देता है। तो अगर हम इस रातों रात कामयाबी के सराब से बाहर निकलें और रियाजी के एक बहुत ही सादा लेकिन जालिम उसूल यानी कंपाउंडिंग की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। फर्ज करें किसी शख्स को दो ऑप्शन दिए जाएं। एक तरफ $10 लाख कैश हो जो उसे उसी वक्त मिल रहा हो, और दूसरी तरफ एक आम सा सिक्का हो जिसकी कीमत 31 दिन तक रोजाना डबल होती हो। अब बज़ाहिर तो $10 लाख ही सबसे पुरकशिश इंतखाब लगता है ना? जी हाँ, और यहीं पर इंसानी दिमाग बुरी तरह धोखा खाता है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फौरन $10 लाख पर हाथ डालते हैं क्योंकि वो रकम बहुत बड़ी, वाज़े और फौरन दस्तयाब नजर आती है। लेकिन अगर हम इस सिक्के वाले ऑप्शन का हिसाब लगाएं तो 15वें दिन तक उस रोजाना डबल होने वाले सिक्के की कुल कीमत सिर्फ $163 बनती है। एक मिनट जरा रुकिए, 15 दिन गुजर गए, मतलब आधा महीना खत्म हो चुका है और नतीजा सिर्फ $163। ये तो वाकई ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो गया हो। हाँ ना? और सोचे अगर किसी के दोस्तों ने वो $10 लाख वाला ऑप्शन चुना हो तो वो यकीनन उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि ये कितना बेवकूफ इंसान है। बिल्कुल, समाजी दबाव तो बहुत ज्यादा होगा। यही तो बात है। समाजी दबाव और फौरी नताज का गायब होना इंसान का हौसला तोड़ देता है। लेकिन अगर वो शख्स मायूस ना हो, तंज बर्दाश्त करे और उसी अमल पर डटा रहे तो 31वें दिन वही मामूली सा सिक्का डबल होते होते $1,07,00,000 के हिस्से को पार कर जाता है। कामयाबी को नजर आने में वाकई वक्त लगता है। अरे वाह, 1,07,00,000! मतलब ये गायब नताइज का वो मरहला है जहां दुनिया के 95% लोग हिम्मत हार जाते हैं। इस बात को ना रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। फर्ज करें कोई रोजाना किसी अच्छी किताब के महज 10 सफ़ात पढ़ने का फैसला करता है। अब 10वें दिन तो जिंदगी में कोई मौजज़ा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कोई तीसरा शख्स आकर ये नहीं कहेगा कि वाह कितनी जबरदस्त तब्दीली आ गई है। हालात बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। और चूंकि कोई फौरी इनाम या तब्दीली नजर नहीं आती, इसलिए उकताहट होने लगती है और लोग किताब बंद कर देते हैं। लेकिन अगर यही अमल मुस्तकिल मिजाजी से जारी रहे तो 1 साल में 12 किताबें और 3 साल में उस शख्स के पास दुनिया के बेहतरीन ज़हनों का इल्म जमा हो जाता है। बिल्कुल, उसका सोचने और फैसला करने का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। उसे समझने के लिए ना अगर हम एक मुख्तलिफ जाविये से सोचें तो ये बिल्कुल समुंदर में सफ़र करने वाले एक बहरी जहाज की तरह है। फर्ज करें एक जहाज न्यूयॉर्क से रवाना होता है, लेकिन कैप्टन से नेविगेशन में सिर्फ 1 डिग्री की गलती हो जाती है। सिर्फ 1 डिग्री? वो तो कुछ भी नहीं होता। समंदर में बिल्कुल सही सिमत में जाता हुआ महसूस होता है। खुले समंदर में वो 1 डिग्री का फर्क बिल्कुल गायब होता है, कोई उसे देख नहीं सकता। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो मामूली सा फर्क कंपाउंड होकर उस जहाज को मंजिल से सैकड़ों मील दूर किसी और साहिल पे पहुंचा देता है। गलती गायब थी, लेकिन वक्त ने उसे मैग्नीफाई कर दिया।
یہ بہت زبردست مثال ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بنیادی الجھن کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یہ ریاضی اتنا ہی سیدھا ہے، اگر روزانہ 10 صفحات پڑھنا اتنا ہی آسان ہے، تو پھر ہر کوئی ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو کام کامیابی دلاتے ہیں نا، وہ کرنے میں انتہائی آسان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کام نہ کرنے میں اس سے بھی زیادہ آسان ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان جان بوجھ کر غلط فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اس میں یقیناً کوئی نفسیاتی جال چھپا ہوگا۔ بالکل چھپائے، اسے خوراک کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تازہ سیب رکھا ہے اور دوسری طرف چاکلیٹ۔ اب سیب کھانا آسان ہے، لیکن چاکلیٹ کھانا اس سے بھی زیادہ مزیدار اور آسان ہے۔ ہاں، اور چاکلیٹ کی کشش تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر کوئی آج سیب چھوڑ کر چاکلیٹ کھا لیتا ہے تو اسے فوراً ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوتا نا، اگلے دن اس کے کپڑے بھی تنگ نہیں ہوتے، کیونکہ اس غلط انتخاب کا کوئی فوری، واضح اور تکلیف دہ نتیجہ نظر نہیں آتا، اس لیے سیب کو نہ کھانا زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کو چیلنج کرنا چاہوں گا۔ انسانی دماغ، جو کہ کائنات کی پیچیدہ ترین چیزوں میں سے ایک ہے، وہ رات کے 2 بجے چاکلیٹ کھانے کے لیے اتنی زبردست دلیلیں پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے اگر یہ نہ کھائی تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا۔ دماغ وقتی مزے کے لیے طویل المدتی نقصانات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کیسے کر لیتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب ہماری ارتقائی حیاتیات اور ڈوپامین کے نظام میں چھپا ہے۔ ہزاروں سالوں کے ارتقائی عمل میں انسان کا دماغ ایک شکاری دور یعنی ہنٹر گیدر ماحول کے حساب سے پروگرام ہوا ہے۔ اس دور میں انسان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگلا کھانا کب اور کہاں سے ملے گا۔ اچھا، تو مطلب بقا کی جنگ تھی ساری؟ جی، اس لیے دماغ کا اصول بہت سادہ تھا کہ جب بھی کیلوریز ملے فوراً کھا لو تاکہ زندہ رہ سکو۔ دماغ موجودہ اور فوری خطرے جیسے سامنے کھڑے کسی جنگلی جانور سے بچنے کے لیے تو فوراً الرٹ ہو جاتا ہے، لیکن مستقبل کے غیر واضح خطرات کے لیے وہ مکمل طور پر اندھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنی ہی پرانی حیاتیاتی وائرنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ 100%۔ اسے نفسیات کی زبان میں ہائپربولک ڈسکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ انسان کا دماغ 20 سال بعد ہونے والی دل کی بیماری یا غربت کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتا جیسے وہ آج کی تھکان یا بھوک کو کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ بھوک تو ابھی لگ رہی ہے نا۔ بالکل۔ فوری انعام ملنے پر دماغ میں ڈوپامین کا اخراج ہوتا ہے جو وقتی سکون دیتا ہے۔ چونکہ 20 سال بعد کی بیماری آج کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجاتی، اس لیے دماغ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، آج مزے کر لو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اور جب یہی چھوٹی سی بے ضرر غلطی مسلسل کئی سالوں تک دہرائی جاتی ہے تو یہ ایک صحت مند زندگی اور ہسپتال کے بستر کے درمیان کا فرق بن جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو واقعی خوفزدہ کر دینے والی حقیقت ہے۔ یعنی ہم جو بھی چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے انتخاب کر رہے ہیں وہ ہمیں کسی نہ کسی سمت ضرور دھکیل رہے ہیں۔ کتاب کے اندر یہ نقطہ بڑی شدت سے اٹھایا گیا ہے کہ زندگی بس ایک ہی جگہ رکے رہنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں رکھتی۔ جی ہاں، جمود کا یعنی اسٹیٹس کو کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ 2 میں سے کسی ایک راستے پر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کامیابی کا راستہ ہے جو مثبت عادات کے کمپاؤنڈ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے، اور دوسرا ناکامی کا راستہ ہے جو روزمرہ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مسلسل نیچے کھینچتا ہے۔ اور بیچ کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں انسان بس آرام سے کھڑا رہے اور کہے کہ میں تو بس نارمل لائف گزار رہا ہوں؟ بالکل نہیں، کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ اسے ذرا پیسوں کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کا مقصد اپنے مستقبل کے لیے ایسٹس بنانا ہے، لیکن وہ دفتر سے واپسی پر روزانہ لگ بھگ 1000 روپے کی کوئی مہنگی کافی یا فاسٹ فوڈ خرید لیتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک نارمل روٹین لگتی ہے۔ ہاں، مطلب ایسا تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑا جرم کر رہا ہے، ایک کافی ہی تو ہے۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا، لیکن در حقیقت وہ انجانے میں ناکامی کے راستے پر سفر کر رہا ہے۔ وہ 1000 روپے روزانہ جمع ہو کر مہینے کے 30,000 اور سال کے 3,60,000 بن جاتے ہیں۔ ارے باپ رے، سال کے 3,60,000! جی، اور اگر اسی رقم کو 10 یا 20 سالوں کے کمپاؤنڈنگ اثر کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ چھوٹی سی عادت لاکھوں روپے کا نقصان دے کر انسان کو مالی بدحالی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ وقت اسے مسلسل نیچے کھینچ رہا ہے، بھلے اسے احساس تک نہ ہو۔ لیکن یہاں نہ ایک بہت ہی فطری سا اعتراض ذہن میں آتا ہے۔ کیا زندگی کے ہر چھوٹے قدم، ہر نوالے، ہر 1 روپے کا حساب رکھنا انسان کو ذہنی طور پر نڈھال نہیں کر دے گا؟
क्या इस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट इंसान को एक बेजान मशीनी रोबोट नहीं बना देगी? ये एतराज बिल्कुल बजा है और शुरू में ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन किताब के इस फलसफे का मकसद हर वक्त कैलकुलेटर लेकर घूमना हरगिज नहीं है। इसका असल ताल्लुक आसाबी निज़ाम या न्यूरोप्लास्टिसिटी से है। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो कैसे? मकसद सिर्फ शुरुआत के चंद महीनों में शऊरी तौर पर मुस्बत आदत का एक डिसिप्लिन बनाना है। जब इब्तिदा में थोड़ी सी मशक्कत और तवज्जो के साथ सही फैसले किए जाते हैं तो दिमाग के अंदर नए आसाबी रास्ते बनने लगते हैं। वक्त के साथ ये आदत लाशऊर का हिस्सा बनकर बिल्कुल खुदकार हो जाती हैं। यानी फिर जोर नहीं लगाना पड़ता? बिल्कुल, फिर इंसान को हर कदम पर शऊरी जोर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वो बिना थके और बिना सोचे कुदरती तौर पर कामयाबी के रास्ते पर चलने लगता है। तो इसका मतलब है कि असल जदोजहद सिर्फ इस इब्तिदाई मरहले की है जब दिमाग को ट्रेन किया जा रहा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब रात का अंधेरा हो, कोई देख ना रहा हो, तो तब उस रास्ते पर कैसे चला जाए? किताब में इसके लिए एक बहुत ही मुनफरिद तस्वुर है जिसे स्लाइट एज इंटेग्रिटी यानी तन्हाई की दयानतदारी कहा गया है। हाँ, ये शायद इस पूरी गुफ्तगू का सबसे ताकतवर हिस्सा है। आम दयानतदारी तो ये है कि माशरे में लोगों से सच बोला जाए, कारोबारी लेन देन में ईमानदारी दिखाई जाए, लेकिन स्लाइट एज दयानतदारी मुकम्मल तौर पर खुद से सच बोलने का नाम है। मतलब जब कोई देख नहीं रहा तब भी सही काम करना? बिल्कुल, ये वो काम करना है जब आसपास कोई इंसान ना हो, और अगर वो काम ना भी किया जाए तो किसी को कानो कान खबर ना हो और कोई बुरा भला कहने वाला ना हो। इसकी ना एक बड़ी जबरदस्त और अमली मिसाल पर गौर करते हैं। फर्ज करें किसी ने अपनी फिटनेस के लिए खुद से वादा किया है कि वो रोजाना रात को सोने से पहले 20 पुशअप जरूर लगाएगा। अब रात के 11:30 बज चुके हैं, वो शख्स अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है और शदीद थकावट का शिकार है। बिस्तर बिल्कुल सामने है। अब इस नाजुक लम्हे पर गौर करें। अगर वो शख्स पुशअप्स लगाए बगैर सीधा बिस्तर पर जाकर सो जाएगा तो दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। कल किसी अखबार में थोड़ी छपेगा कि उसने अपना वादा तोड़ा है। हाँ, क्योंकि किसी तीसरे इंसान को इस वादे का इल्म ही नहीं है। लेकिन उस शदीद थकावट और मुकम्मल तन्हाई में सिर्फ अपने आप से किया गया वादा निभाने के लिए फर्श पर झुकना और वो बेस पुशअप्स लगाना ही असल ध्यानतदारी है। बाहर की दुनिया बेशक अंधेरे में हो, लेकिन इंसान का अपना लाशऊर सब देख रहा होता है। अगर हम इस मिसाल को आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ें तो ये रोजमर्रा का एक और भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। रात गए अकेले में बिस्तर पर लेटकर हाथ में मोबाइल फोन पकड़े स्क्रीन पर घंटों शॉर्ट वीडियोस देखने और सोशल मीडिया पर बेमकसद स्क्रॉलिंग करने का बहुत दिल करता है। कमरे में कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। ये तो आजकल हर घर का मसला है। बिल्कुल, लेकिन ऐन उस वक्त जब डोपामिन का मजा उरूज पर हो, उस स्क्रीन को बंद करने का फैसला करना और अपने किसी बड़े मकसद के लिए वक्त पर सो जाना ताकि अगली सुबह जल्दी उठा जा सके, यही तो असली इम्तिहान है। यही वो ज़ब्ते नफ्स है जो आम और खास के दरमियान लकीर खींचता है। और इसका असर सिर्फ उस एक रात की नींद तक महदूद नहीं रहता। जब इंसान अंधेरे में खुद से किए गए वादे पूरे करता है तो वो दरअसल खुद पर अपना भरोसा कायम कर रहा होता है। तन्हाई का ये पोशीदा डिसिप्लिन एक जबरदस्त कुव्वत के साथ इंसान की जिंदगी के हर दूसरे पहलू में झलकने लगता है। यानी इसका एतमाद बढ़ जाता है। जी, जब वो शख्स कारोबारी मीटिंग में बैठता है या अपने खानदान के साथ वक्त गुजारता है तो उसके रवैये में एक कुदरती पुख्तगी और सच्चाई होती है। क्योंकि जब लाशऊर का ये यकीन हो जाए कि ये शख्स अपने आप से धोखा नहीं करता तो फिर दुनिया की कोई बैरूनी रुकावट उसे नहीं हरा सकती। तो इस सारे सफर, हयातियाती मैकेनिज्म, नफ्सियात और जीफ उल्सन के इस जबरदस्त फलसफे को अगर एक जगह समेटा जाए तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि कामयाबी की वाकई कोई खुफिया और जादुई लिफ्ट नहीं है कि जिसमें बस सवार हुए, बटन दबाया और सीधा छत पर पहुंच गए। बिल्कुल नहीं, हर किसी को कदम बकदम चलकर ही जाना पड़ता है। और वो कदम क्या है? वो वही रोजमर्रा के बोरिंग, बुनियादी और बज़ाहिर गैर दिलचस्प काम हैं जिन्हें रोजाना मुस्तकिल मिजाजी से करना ही असल महारत है। 100% दुरुस्त। हतमी उसूल यही है कि कामयाब लोग बस वही बुनियादी और आम से काम रोजाना की बुनियाद पर दोहराते हैं जिन्हें नाकाम लोग अपनी सुस्ती और वक्ती मजे की लत की वजह से बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं।
بس روزانہ اپنی سمت کو 1 ڈگری درست رکھنا ہے، باقی کام وقت کا میگنیفائر خود کر دیتا ہے۔ اس شاندار اور تفصیلی جائزے کے اختتام پر نا ایک انتہائی گہرا اور شاید تھوڑا پریشان کن خیال دماغ میں بڑی شدت سے ابھر رہا ہے، جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ وقت کا یہ میگنیفائر ہماری صحت کی خامیوں اور پیسوں کی بچت کو کمپاؤنڈ کر کے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر یہی اصول ہمارے قریبی رشتوں پر لاگو ہو تو کیا ہوگا؟ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارے عام سے لہجے میں چھپی ہوئی اکتاہٹ یا بظاہر بے ضرر طنز طویل مدتی بنیادوں پر کیا اثر ڈال رہے ہوں گے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی تلخیوں کی وجہ سے انجانے میں اپنے سب سے قیمتی رشتوں میں بھی ناکامی کے راستے یعنی فیلئر کرو پر سفر کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک انتہائی چبھتا ہوا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا پہلو ہے۔ ہماری ہر چھوٹی بات، ہر مسکراہٹ اور ہر رویہ رشتوں کی بنیاد کو یا تو روزانہ مضبوط کر رہا ہے یا پھر کسی دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے کمزور کر رہا ہے۔ غائب نتائج کی وجہ سے شاید آج ہمیں اس کا احساس نہ ہو، لیکن وقت اسے ضرور میگنیفائی کرے گا۔ یہ بات واقعی ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے روزمرہ کے رویوں کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ تو دوستو، اس گہرے اور فکر انگیز خیال کے ساتھ ہماری آج کی یہ گفتگو یہیں مکمل ہوتی ہے۔ سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں